mati ka loi kɔni ka loi dɔw lada loi min ni mɔgɔya ni kamakadenw bɛ taama ni o loi ye maa si kana o loi sɔsɔ o kurunduru o de ye kurunduruden 42 42 lois de match o 42 de loi de match an bɛnba mun ye o sinfɔnya u y'o sinfɔnya a ka kɔrɔ ni isa ye san 5000 o b'a yira ko an bɛnbaw ka livre n'o ye match ka kurunduru 42 ye match ka 42 lois de match ko ɲinan ye o san 7000 ani kɔ de ye karamɔgɔ aw t'a dɔn ni kuranɛ tɛ filan ye aw t'a dɔn ni bibulu tɛ filan ye aw t'a dɔn ni tawura tɛ filan ye aw t'a dɔn an ka amon ani olu ka elohim e t'aw t'a dɔn u tɛ filan ye an ka amon ani u ka jo aw t'a dɔn u tɛ filan ye an ka amon ani u ka alahu aw t'a dɔn olu tɛ filan ye ayi u tɛ filan ye bawo an ka mariko ye cogo an ka damagako ye cogo o de ye kɔrɔlen o de y'a ɲaro ge yɛrɛ a tɔ bɛ a nkalon kuma de ye ko damagama kumana dɔ fɛ ka dɔ ci mɔgɔ dɔ ma wuya an bɛnbaw ye kurundusɛn 42 min dilan o kurundusɛn 42 ni damari diyara ni bɛnba sɔrɔmu y'an kɔnɔgɛ n bɛna n da don kurundusɛn 10 bi k'o bila an balimaw sago la kɛrɛnkɛrɛnya an balima silamɛ minnu sɔnni sigi a yɔrɔ kan bi ko f'an k'an da don an ka kurunduw la ka ɲɛfɔ n y'a kanu o de kama ka n da don a la bi kurundusɛn 42 la n bɛna 10 fɔ a la wa k'a fɔ ye ko a kurundusɛn 42 a kelen o kelen ni ne ko n ko n b'a ɲɛfɔ n bɛ se ka tile 3 kɛ n bɛ ka kelen ɲɛfɔ ko nka n bɛna a la dɔsɔ de cogoya la ta in bɛ ka se ka fɔ n'o tɛ kelen o kelen ni ne ko n ko n b'a ɲɛfɔ n bɛ se ka tile 3 kɛ n bɛ ka kelen ɲɛfɔ hɔtɛp yɔrɔ n y'a fɔ ɲɛna n ko an bɛnbaw yɛrɛ de y'u sigi hakili ka sebagaya kɔnɔ ka ni loi ninnu dilan ka bila k'u ka taama kan k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko ala kumanu fɛ k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko mɛlɛka kumanu fɛ k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko jinɛ jugu kumanu fɛ an bɛnbaw y'a ye de ko mɔgɔ n'i y'a ɲa i y'a ɲa mɔgɔya de ye n'i y'a tiɲɛ i y'a tiɲɛ mɔgɔya de ye ko mɔgɔ n'i y'a ɲa i y'a ɲa ɲɛnamaya de ye n'i y'a tiɲɛ i y'a tiɲɛ ɲɛnamaya de ye mɔgɔ n'i y'a ɲa i y'a ɲa nature de ye n'o ye sunkun ye n'i y'a tiɲɛ i y'a tiɲɛ sunkun de ye ko nka ko mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ damagama la mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ damagama ye an bɛnbaw kun sigilen b'o de kan ni mɔgɔ dɔ b'i sigi nkalontigɛ la ko dɔ ye damagama sɔsɔden damagama diminen don dɔ kɔrɔ dɛ o tɛ kuma yɛlɛma kuma da ye wa an bɛnbaw ye kurundusɛn 42 min ladan k'a sɔrɔ u m'a fɔ ko jinɛ kumanu fɛ u m'a fɔ ko wakolo kumanu fɛ u ma nkalon tigɛ ka da damagama la ka kumanu fɛ o kurundusɛn 42 n bɛna 10 kala la a kurundusɛn fɔlɔ ye mun de ye n sɔgɔlen filɛ min kɛ a ko cogo di honore la vertu efforce-toi de servir et efforce-toi de devenir meilleur au fil des ans et de mener une vie vertueuse, corrige les défauts de l'ego et développe les vertus de l'âme. La sagesse est dans la vertu. Ako ko ka foloya di ɲumanya ma ko foloya an y'o dila ɲumanya de ma ko mɔgɔ k'i yɛrɛ jagoya tuma kɔnɔna na ka kɛ ɲumankɛla ye ko mɔgɔ k'i ka filiw corriger i ka filiw sakɛ i yɛrɛ kun filiw k'i ka fɛɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ dilan ko sani a fɔ ko mɔgɔw ka ɲɛ dɛ e yɛrɛ de ka lajɛ k'i yɛrɛ dilan fɔlɔ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye k'i ka wuruki ni ɲumanya ye i k'i ni la wuruki ni ɲumanya ye c'est-à-dire développe les vertus de l'âme k'i ni la développer i k'i ni la wuruki ni ɲumanya ye i yɛrɛ ni kɔni k'i ka se i yɛrɛ ni de la k'i yɛrɛ ni kɛlɛ ko k'i yɛrɛ dilan kɔni olu o de la olu ko k'olu bɛ fɔlɔya di ɲumanya de ma ka fɔlɔya di ɲumanya ma aw y'an bɛnbaw ka premier loi ye ko ka fɛn o fɛn dɛ ko e de ka kɛ ɲuman ye fɔlɔ ko ka fɔlɔya di ɲumanya ma o y'an bɛnbaw ka kundusɛn fɔlɔ ye ko la sagesse est dans la vertu ko kodɔn de ko bɛ ɲumanya de kɔnɔ kodɔn o bɛ ɲumanya de kɔnɔ n bɛna kundusɛn filanan nɔfɛ an bɛnbaw ka kundusɛn filanan an bɛnbaw ma nkalon tigɛ ka da damagama la ko damagama kumanu fɛ kɔni olu minnu sigi hakili ka sebagaya kɔnɔ ka loi dilan mɔgɔya kɔnɔ ka mɔgɔya matanka ka nature matanka ka sɔrɔ u m'a fɔ ko ala kumanu fɛ ka sɔrɔ u m'a fɔ ko jinɛ kumanu fɛ ka sɔrɔ u m'a fɔ ko wakolo kumanu fɛ u ka deuxième loi u ko cogo di ko profite avec gratitude profite sagement de ce qui t'accorde la vie ne tiens rien pour acquis ou dû et sois reconnaissant pour tout ce que tu reçois k'i ka dili kɛ ni i ka wasa ni i ka sɔn ye
i ka wasa ni sɔn ni i ka wasa ni sɔn i ka sɔn ye quoi aw y'a ye sa c'est mɔgɔ ka wasa ni i yɛrɛ ye quoi ɔ i bɛ cogoya min na dɛ i ka wasa ni o ye min dir'i ma de wasa ni o ye e yɛrɛ bɛ cogoya min na dɛ i ka wasa ni o ye c'est-à-dire être fier de toi-même i bɛ cogo o cogo la dɛ i ka wasa ni o cogoya ye ɔhɔ k'i ka kɛli kɛ ni hakili ye ɔ diɲɛ ye min d'i ma dɛ ɔ k'i k'o minɛ ka ɲɛ diɲɛ yɛrɛ ye min di e ma dɛ nature ye min di e ma dɛ ɔ k'i k'o minɛ ka ɲɛ ɔ k'i kana foyi de kɛ ɔ fɛn min i bɛ ka kɛ kun dɔ kama ɔ k'i ka kɛ waleɲuman dɔnna ye fɛn o fɛn ni e y'a sɔrɔ e k'o waleɲuman dɔn kɛnɛya ni e y'a sɔrɔ e k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛya ye fɛn de ye e kan ka min waleɲuman dɔn ni hakili kisɛ dir'i ma e kan ka dɔn ko hakili min filɛ e la tan ɔ ko nin ye fɛn de ye e kan ka i wasa ni fɛn min ye ɔ ni e kɛra fɛn o fɛn de ye ni e nafolo sɔrɔ ni ye fɛn fɛn de sɔrɔ sa e k'a dɔn ɔ ko o de ko e kan ka wasa ni o ye o de profite avec gratitude ye ɔ k'i ka wasa n'i cogoya ye ka wasa n'i cogoya ye n bɛna kurundusɛn sabanan nɔfɛ an bɛɛ b'a ka kurundusɛn sabanan ko cogo di vie en paix oh k'i ka balo jo kɔnɔ sois en paix avec toi même avec le monde oh k'i ka kɛ paix kɔnɔ n'o ye kisi ye n'o ye basigi ye oh i ka kɛ paix kɔnɔ ni i yɛrɛ ye ani diɲɛ ye que la paix soit en toi et autour de toi i yɛrɛ lamini ko paix ka e yɛrɛ ka kɛ jo ye i ka jo kɛ k'i lamini pour contribuer à ton bonheur et à celui des humanités oh y'a ye sa oh ko walasa e ka se ka kɛli kɛ ɲumanya la i yɛrɛ ye ani mɔgɔya ye aw y'an bɛnbaw ye sa aw y'an bɛnbaw ka kurundisɛn sabanan mɛn ko mɔgɔ i kɛra mɔgɔ k'i kana kɛ binkannikɛla ye i kana kɛ jalikala ye k'i ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min ye jolandi ye paix yɔrɔ n y'a fɔ ne ko an bɛnbaw kun ye jolandi de ye nos ancêtres c'était les hommes de paix jolandiw de kun don mɔgɔ min kɛlɛ kun man d'u ye fiyewu wa ko mɔgɔ ko ni ma ye ka paix k'i ka paix kɛ n'i yɛrɛ ye fɔlɔ ka paix kɛ ni diɲɛ ye k'i ka paix kɛ ni lamini ye k'i ka paix kɛ ni mɔgɔya bɛɛ ye i ka jo kɛ ni mɔgɔya bɛɛ ye karamɔgɔ an bɛnbaw kun sigilen bɛ loni de kan koyi ɔ an bɛna kurundisɛn naaninan nɔfɛ ɔ an bɛnbaw ka kurundisɛn naaninan ko cogo di respecter la propriété d'autrui k'i ka walifɛn bonya hey walifɛn a bonya walimuso a bonya wali nafolo a bonya walifɛn bonya aw t'a dɔn ko an bɛnbaw kun ye kodɔnnaw ye olu de ye nin dɔn u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ u ma wuya tigɛ ka da damagama la ko damagama ye mɔgɔ c'u ma koyi ne convoite pas le bien de ton voisin il fera de même sois heureux avec ce que tu as ko i kana sama walifɛn nɔfɛ i kana sama i sigiɲɔgɔn ka fɛn nɔfɛ ɔ k'i ka wasa fɛn na i ka nisɔndiya ni fɛn ye fɛn min b'i bolo et sache que tu auras toujours suffisamment pour les besoins de ton évolution et pour accomplir la mission de ta vie k'i k'a dɔn ko haman tɛ i balolen don k'i bɛna fɛn sɔrɔ fɛn min b'i la wasa i ka ɲɛnamaya tɔ la ko fɛn o fɛn ni a bɛ e bolo k'i ka wasa ni a ye k'i kana i ɲɛ sama mɔgɔ tɔw ta nɔfɛ i kana kɛ mɔgɔ nataba ye aw ya diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ natabaya de don fɛn min bɛ mɔgɔw bolo ma ko ni a ye fiyewu ko f'olu ka mɔgɔ wɛrɛw ta de ɲini ka fara u ta kan e yɛrɛ ta i ma wasa n'a ye fiyewu bon e bolo o tɛ bɔli kɛ fo e ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲini ka fara i ta kan aw t'a dɔn an bɛnbaw kun ye kodɔnnaw de ye an bɛnba furannaw aw t'a dɔn ko kodɔnnaw de kun don ɔ ni y'u ka kurundisɛn naaninan de ko mɔgɔ ka wasa ni i t'a ye k'i ka walifɛn to i ka walifɛn bonya walifɛn to a tigi bolo k'i kana i ɲɛ juru janya i kana kɛ mɔgɔ nataba ye walifɛn to a tigi bolo an bɛnbaw ka kurundisɛn duurunan ko cogo di toute vie est sacrée han aw y'an bɛnba furannaw kan mɛn u ko ko ni bɛɛ ye bonyata de ye ko ni bɛɛ ye bonyata de ye ko ni bɛɛ ka bon ni bɛɛ mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ ko hali yiri k'i kana tigɛ ka sɔrɔ tigɛ kun t'a la ko hali bagan i kana faga ka sɔrɔ faga kun t'a la ko ni bɛɛ ye bonyata de ye nin y'an bɛnbaw de mankan ye admire la vie sous toutes ses formes k'i ka kɛ nimaya fɛ cogoya bɛɛ fɛ mɔgɔ bagan yiri fɛn o fɛn k'i ka kɛ ni bɛɛ fɛ ko ni bɛɛ ye fɛn bonyata de ye ɔ diinɛmɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw faga bi ko ala ka diinɛ kama
n'u ye mɔgɔ faga u b'a fɔ ko Allahu Akbar yala olu ye mɔgɔw de ye wa mɔgɔw de don wa yala ninnu ni an bɛnbagaw bɛ se ka kaɲa wa mɔgɔ minnu ka loi kɔnɔ ni kuranɛw ni bibiliw de b'a fɔ k'a ye taa mɔgɔw faga yala ninnu ka loi ni an ka loi ye kelen ye wa yala ninnu ka danbaga ni an ka danbaga ye danbaga kelen ye wa o tɛ danbaga kelen ye ni an bɛnbagaw ka kumakan de ye ko ni bɛɛ ye bonyata de ye ni bɛɛ protège-la car elle est sacrée k'i ka ni bɛɛ bonya o ko ni bɛɛ ka bon c'est le bien le plus précieux dans ce monde ko ni de ye fɛn min ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ elle est le meilleur support de la conscience universelle et de ton âme individuelle y'a ye sa o ko ale de ye mɔgɔ i fɛn min ka bon i bolo fɛn bɛɛ lajɛlen ye hakili jabalakaya ani ni dunugumaya bon e yɛrɛ min filɛ nin ni min b'i la o ye ni dɔ de ye fɛn o fɛn sa e ka lajɛ ko ni de bɔ bɛɛ la donc e b'i yɛrɛ ni bonya cogo min na e kan ka bɛɛ ni bonya o cogoya la car de la conscience universelle bawo ni bɛ fɛn bɛɛ la e fana ni de bɛ e la e b'i yɛrɛ ni bonya cogo min na k'i ka ni bɛ bonya o cogoya la ni silamɛya diinɛ bɛ se ka comparer olu mun ka kuranɛ kɔnɔ falen don ko a ye taa kafiriw faga a ye taa mɔgɔw faga ala diminen don dɔw kɔrɔ dɔw ye ala jugu ye o ala yɛrɛ b'a da fa mɔgɔ dɔw la k'olu neni ni kuranɛ ye kelen ye an b'a fɔ k'u tɛ kelen ye hɔtɛp an bɛnbaw an bɛ nɔgɔnson kow ye ka ji bɔn u ye an bɛnba fara u la o ka ji bɔn u ye ko depuis ni dugumakolo dara k'u ɲɔgɔnna ma na yan fɔlɔ ayi an bɛna kurunmisɛn wɔɔrɔnan nɔfɛ kurunmisɛn wɔɔrɔnan ko cogo di offre généreusement k'i ka dili kɛ i ka sɔnni yɛrɛ kɛ i ka kɛ sɔnnikɛla de ye kɛ mɔgɔ karilen kɛ sɔnnikɛla ye k'i ka kɛ sɔnnikɛla de ye mɔgɔ karilen kɔni que tes offrandes soient généreuses k'i ka sɔnni ka kɛ bon yɛrɛla sɔnni de ye koyi sincère kɔnɔjɛlenya anonyme y'a bɔ i yɛrɛ de la et désintéressé i ye fɛn min bɔ k'a di dɛ e mago tɛ fiyewu k'a fɔ ko nin fɛn in k'e bɛ k'a di kun dɔ de kama k'a kan ka segin ka nin ma ayi i k'a di de ko e de kan k'a di ton sourire k'i ka nisɔndiya ton aide e ka dɛmɛ ton temps e ka tuma rend service o de ye ka ɲumanya kɛ fait plaisir ka mɔgɔw la nisɔndiya puis accepte de recevoir également wa ni mɔgɔw fana ye fɛn d'i ma k'i ka minɛ i kana ban mɔgɔ fɛn na ko nka e ka mɔgɔw sɔn de k'a fɔ ko e yɛrɛ de kan ni sɔnni ye wa ko n'i bɛna mɔgɔw sɔn k'i kana bila i kunna de ko ni e bɛ sɔnni kɛ de ko walasa mɔgɔw ka sara i de ayi k'i ka sɔnni de kɛ walasa ko parce que k'i k'a dɔn e yɛrɛ de kan ka sɔnni kɛ diyagoya ko nka ko o sɔnni kɛ to i kana miiriya fiyewu ko nin sɔnni kun de ye mɔgɔw ka tila ko mɔgɔw ka e ka sɔnni sara i ye ayi o tɔra an bɛnbakun ye kodɔnnaw ye n bɛna kurundisɛn 7 nɔfɛ hɔtɛp an bɛnbaw ka kurundisɛn 7 a ko cogo di soit naturel et vrai k'i ka kɛ mɔgɔ sunkuma ye i ka kɛ tuɲatigi ye vie dans la vérité et la lumière au grand jour k'i ka balo k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ kɔnɔ ani yelendoya don b'a la tuma bɛɛ e ka balo tiɲɛ de kɔnɔ ani yelendoya kɔni i kana kɛ dibidoya ye dɛ i ka kɛ yelendoya ye kɔni soit spontané honnête et intègre kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ direct ye kɔni mɔgɔ ɲɛwala kelentigi kana kɛ mɔgɔ kan filafɔla ye honnête e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ladirilen don intègre e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ mɔgɔw lamɛn n'a bɛ sɔn ka don mɔgɔw la point de mensonge i kana kɛ nkalontigɛla ye ou de supercherie i kana kɛ yɛrɛ yirala ye kana kɛ nkalontigɛla ye kana kɛ yɛrɛ yirala ye les autres te voient tel que tu es sois donc un exemple à suivre aw tulo b'an bɛnbaw mankan na ko mɔgɔ i ka kɛ direct ye i ka kɛ mɔgɔ min mɔgɔ kuntilenna kelen ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ladiri i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye jɛlakaya ye mɔgɔ min bɛ don mɔgɔw la i kana kɛ nkalontigɛla ye dɛ i kana kɛ yɛrɛ yirala ye dɛ ko parce que ko mɔgɔ k'i bɛ cogoya min na de ko mɔgɔw b'i ye tan de bawo ko mɔgɔ an bɛnbaw ko mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲɛnaɲa ma k'i tɛ tan dɛ ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ɲɛnaɲa ma k'i tɛ tan dɛ ko mɔgɔ ye mɔgɔ y'i ɲɛnaɲa ma de ye tan de e yɛrɛ hakili la ko e bɛ cogoya min na e tɛ tan dɛ mɔgɔw hakili la k'i bɛ cogoya min na de i bɛ tan de bawo mɔgɔw b'i minɛ kɛwale de ma mɔgɔw b'i minɛ i jogo de ma donc i kana k'i yɛrɛ kɔnɔ ko e bɛ cogoya min na k'i bɛ tan de ayi mɔgɔw yɛrɛ hakili la k'e bɛ cogoya min na de i bɛ tan de aw taara ko an bɛnbaw kun ye kodɔnnaw ye
le yo ka kurunisen wolofana sisa amena kurunisen segina no fe voilà comme ko kiyake yilima sere de soit donc un exemple à suivre kiyake yilima sere de ho mo to be tu mo min ko e ka kan ke yilima sere de mena kurunisen segina no fe hot up ambe ko kurunisen segina ko chogodi regarde toutes les hôtels avec respect. Les autres divinités, les autres croyances sont aussi respectables. Hein? Et quand je suis qui a besoin de côté. Au lieu de concilier le somme de Amika, au lieu de somme de Woboué, oh, now we mourrait domino comme Romu Boudaï. I Bouddha Boué ou Gadanafe, I want a Bouddha Gadanafe on the nawe mɔgɔ minnu dɛmɛ k'olu ye taoïsme de chinois ka sira k'aw fana bonya u ka danaya ko kan olu fana ka danaya ko de nawe hindouisme mɔgɔ ye don min na olu fana b'u k'u ka mariko matala cogoya min na a y'u bonya kan u fana y'u ka danaya ko de k'a kɔnɔ sɔn k'u dɔgɔya dɛ nawe mɔgɔ min ye don min na k'u bɛna nkalon tigɛ ko ala kuma n'olu fɛ n'olu ye silamɛw ye k'a ka n'u fana kɛlɛ de a y'u to yen n'aw ye dɔw ye don min na ko olu fana ye chrétienw de ye ko olu ko ala den ko den bɛ ala bolo a y'olu fana to yen aw ka n'u kɛlɛ a y'u to yen n'aw ye dɔ fana don min na ko jifu ko ala teri de walima ala kumana dɔ fɛ de ko nabila musa de oh ayolu fana toy ayu boye ko mirina ko na biu kan fi ko ta ke dron ambe mo de côté ko ay mo to boye ko mirina ka que les autres divinités les autres croyances sont aussi respectables ko mo to ko dana ko fana ka kan boye que les tiennes il va faut que bi tabouye chomna ne rejette pas ce qui est différent mais accueille-les enrichis et toi sois tolérant kikani bam fena fieu o féminité étaye walma féminin état intégré walma féminin état mbolo nyoma kika mo bela jelen ta la sene ko ba on yo la sene ko nyini ko do o be do fare ka doni kan wa kiyake mo de mo min te be mo kan fiyo soit tolérant jake makotolay soit tolérant ke makotolay mo makotola ko ni kada ke bengani kala ide yambe ko kurumusen seginay sisa mena ambe ko kurumusen kono tana no fe hot up parle avec sincérité qui a commandé kono jelenya ou garde le silence koni ba do tsika commandé kono jelenya dron qui gi makku kana yele mo fe ka soro I kono finendo kana kuma duma fo mo ye ka soro ti kono koni ba do bina min fo na soro o ti kono dron qui gi makku I kana mo bla flila oh que tes paroles soient en accord avec tes pensées. Oh, il y a kuma anika mirina oluka benyo made et qu'elle soit douce et que à qui les attend car que kuma de kuma mi sumale no kuma mi ni afara boye kono na fara karama kono kuma mi oh alame baga ni abe alame ni baskiye aba do ko ni kuma mi fleni ko abora mo minda oh mi bora da o de ba hakila wa ya foni boye ya foni karama yi ki ya ko mo de koy ki ya kuma ni kono jila de kana kuma ni kono juguya yi auta do ko mo mo ni kurunu ndla ko kodona do kundo kodona hokiw olle kundo mena ambe me ko kundu sentana no fe hot up ambe me ko kundu sentana ko chodi consomme ta juste part o ire taninde ki ko drone dum mi tayde ki ko drone dum ki kana walfen dunde walfen ki kana dum fiew ko mi tay ki ko drone dum uniquement ta part ni plus ni moins i kana foy do minti tay kana fen fara ko kana fen wala i tare ki go de dum kana so ko wal fen dum fiyo ni trop peu akana chaya kana doga ko ju soit modéré en toutes choses ki yake chemanche kanke ko bela ko ni eba ke ga ke ni chemanche kanke ay soit modéré ou de chemanche kanke ko ni sans accumuler sans économiser kana ke mo tema gele ka foko de ko fen ko kuma bede ko ebe fe do ga fara ga fen kan ho kana ko mo ga fieu kana ke mo na tabaye kana ke mo na fe mi fana solo ka ba betien ron kele ho sans accumuler kana fen maraka amat ko jugu sans économiser sans gaspiller kana ke tieni kala équité modération ke benyo makela que mo ye chamanche kanke ka ko berebe équité modération ka ko chamanche yake ho no ye chamanche kanke ay koni ikana ke dama tebe wala kala olu de ni kurnula da hakili ka sebaga kono ka soro o mafoko dani mari de kuma na u fe dani da koy ka soro mafoko chiden chiruma koy ka soro mafoko meleka chiruma
karamɔgɔ an bɛnbaw kun ye hakili kisɛtigiw de ye lɔnni kisɛtigiw de don olu de ye ni kurundu ladan ka kurundu sɛbɛ diɲɛ sɛbɛnsun fɔlɔ la diɲɛ sɛbɛnsun fɔlɔ min n'u y'a wele ko Medunacɛr ko damaga kumakan n'o sɛbɛnsun in n'o de kɛra hiéroglyphe ye n'o bɔr'o la ka kɛ eratiki ye n'a bɔr'o la ka kɛ démotiki ye ni fɛnisiw ni latɛnw ni gɛrɛki sɛbɛnniw ani arabu sɛbɛnniw ni diɲɛ sɛbɛnsun tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka na o kɔfɛ an bɛnbaw ka kurundu sɛbɛnna o de la u yɛrɛ ka sɛbɛnsun sindinnen kɔni ni o bɛ wele ko Medunacɛr karamɔgɔ an bɛ kurundu siɲɛ 11 na an bɛna kuma nɔfɛ a ko cogo di déclare tes bonnes intentions k'i ka ŋaniye ɲumanya yira koyi c'est l'intention qui compte k'i ka dɔn ko ŋaniye de bɛ compter ko ŋaniye ko de bɛ jateminɛ une intention pure et noble se concrétise avec succès car elle est en harmonie avec les lois cosmiques. Que tes bonnes résolutions s'accomplissent pour ton propre bien-être et celui de ton entourage. An bɛ ko cogo di ko ŋaniye ɲumanya ko de bɛ compter koyi ko ŋaniye ɲuman ŋaniye jɛlen ko de ye ŋaniye danbema ye min bɛ kɛli kɛ n'i ka kunnayɛrɛ ani ka bɛnɲɔgɔnmaya ani sunkun kurundu ani fɛrɛkɛ ɲumanw ani fɛrɛya ɲumanw kɔni de bonnes résolutions ani fɛrɛya ɲumanw minnu bɛ dafali kɛ e yɛrɛ ka bɛbagaya la ani lamini ko ŋaniye ɲumanya o de bɛ bɛnɲɔgɔnmaya kɛ ani kunnayɛrɛ kɛ ni sunkun kurundu ye n'o ye loi de nature ye ko de bɛ laɲali kɛ walima ka fɛrɛyali kɛ fɛrɛyali ɲuman kɛ ka dafali kɛ mɔgɔ ka bɛbagaya la n'o ye ka bien-être ye kɔni ani lamini ka bɛbagaya aw t'a dɔn ko mɔgɔ min ye ni kurundu ninnu sɛbɛ ko ninnu ye mɔgɔ hakili kisɛtigiw de ye ko mɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ŋaniye ɲumantigi de ye hɔtɛp an bɛ ka kurundu siɲɛ 12 a ko cogo di rencontre en paix k'i ka lakale kɛ ni basigi ye koyi ni jo ye i ka lakaleli i k'o kɛ ni jo ye kɔrɔ de ko jo kuma bɛn kuma i k'o de fɔ bɛn wale i k'o de kɛ hɛrɛ wale hɛrɛ kuma i k'o de fɔ hɛrɛ wale i k'o de kɛ parie sans crainte témoigne paisiblement k'i labɛn ka sɔrɔ i ma siran i ka lasereyali kɛ basigi la k'i ka ɲɛnamaya lakale k'i ka ɲɛnamaya kɛ k'i yɛrɛ pèse kɔni i k'i yɛrɛ suman pèse toi même i k'i yɛrɛ suman tuma bɛɛ i sɔn kun i k'o suman i k'i ni suman i k'o kɛ ni basigi de ye ani sɔnɔgɔya calme et la sérénité basigi ani sɔnɔgɔya ko tuma bɛɛ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ suman de est ce que e ye mɔgɔ ɲuman ye wa est ce que e ŋaniye ka ɲi wa est ce que e kɔnɔ jɛlen don wa est ce que e ka mɔgɔw minɛ cogo ka ɲi wa est ce que e bɛ ka mɔgɔw minɛ ka ɲɛ wa ko mɔgɔ tuma bɛɛ kan k'i yɛrɛ suman de k'i yɛrɛ ɲininka nɔgɔ ne bɛ cogo di de siga foyi t'a ma mɔgɔ min ye ni kurundu ninnu sɛbɛn hakili kisɛtigiw de don ko mɔgɔ i k'i yɛrɛ de suman tuma bɛɛ k'i yɛrɛ jateminɛ nɔgɔ ne bɛ cogo di de ne yɛrɛ bɛ cogo di est ce que ne ye mɔgɔ ɲuman ye ni ka ɲi n dusukun ka ɲi est ce que kuma min bɛ ka bɔ ne da est ce que kuma ɲumanw don est ce que waleya min ni ne bɛ ka kɛ ka mɔgɔya sɛgɛrɛ ne bɛ ka waleya min kɛ ka nimaya sɛgɛrɛ est ce que wale ɲumanw don wa ko tuma bɛɛ de ko mɔgɔ i k'i yɛrɛ ɲininka o la i k'i yɛrɛ suman dɛ k'i kabaya dɔn kɔni maintenant an bɛnbaw ka kurundu siɲɛ 13 traite les animaux avec respect aw y'a ye sa k'i ka dantanfɛnw
dantanfɛnw k'i k'u minɛ ko ɲɛ dans leur travail et ton service ou dans leur sacrifice. Dantanfɛn mun ni biyanw kɔni biya mun b'i bolo ni i bɛ ka olu bila i ka baara la lamala sarimisi mun bɛ k'i bolo n'i bɛ ka sɛnɛ k'u la fali mun b'i bolo n'i bɛ k'u bila wotoro la so min b'i bolo n'i bɛ ka yɛlɛ u kan k'i k'u minɛ ko ɲɛ koyi wala saga min b'i bolo n'i bɛ k'u faga misi min bolo n'i bɛ k'u faga ba min bolo k'i bɛ k'u faga k'i k'u minɛ ko ɲɛ. Vous partagez la même terre et le même ciel. K'i k'a dɔn o dantanfɛn ninnu e ni olu aw bɛɛ lajɛlen bɛ dugumakolo kelen de kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ sankolo kelen de duguma. Ils sont tes frères cadets sur le chemin de l'évolution. K'i k'a dɔn ko dantanfɛnw yɛrɛ ye e balimaw de ye koyi o baw ni o misiw ni o sagaw ko mɔgɔ balimaw de don koyi ko mɔgɔ dɔgɔninw de don bawo e ka dɔnta a ka bon ni olu ta ye dɔrɔn de ils sont tes cadets sur le chemin de l'évolution o kɔrɔ ko e ka i dɔgɔninw de don ko dantanfɛnw de k'i balimaw yɛrɛ de koyi ko nka i dɔgɔninw de don wuruki sira kan bawo wuruki dulonnen bɛ hakili de la e hakili ka bon ni olu hakili b'u la koyi ni b'u la koyi nka hakili min ka bon n'u hakili ye dɛ o de la e bɛ k'u kolo k'u k'i sago ye donc ko i bɛ k'u kolo k'u k'i sago ye min kɛ dɛ k'i k'u minɛ ko ɲɛ koyi ko baganw de don ko nka k'i balimaw de don an bɛnbaw de ka loni sera fo nin yɔrɔ ma an bɛnbaw de ka hinɛ sera fo nin yɔrɔ ma ko dantanfɛn yɛrɛ ko ye an balimaw de ko ye mɔgɔ balima de ye k'i k'a minɛ ko ɲɛ. Ils sont tes frères cadets sur le chemin de l'évolution aussi. Accorde leur même respect et le même amour que ce que tu reçois de tes frères aînés. Y'a ça. O dantanfɛn ninnu k'i ka u bonya i k'u tɔbɔtɔ cogoya la cogoya min mun ka kɔrɔ ni e ye ni olu fana bɛ ka e bonya ka i tɔbɔtɔ lamala i fa ani ba olu y'i bonya olu bɛ k'i tɔbɔtɔ lamala i bɛnbaw i bɔnnaw olu min bɔ e bɔra olu mun na olu bɛ k'e bonya olu bɛ k'i tɔbɔtɔ i hinɛ bɛ ka dugu la u bɛ k'i kanu danbagama min n'o ye marikalanke ye n'o ye maripɔnki ye o min ye aw bɛɛ lajɛlen tigi ye o bɛ k'aw bonya o bɛ k'aw kanu o bɛ k'aw tɔpɔtɔ donc e min fana hakili ka bon ni baganw ye k'i ka baganw bonya i ka baganw kanu i ka baganw tɔpɔtɔ ni an bɛnbaw ka loni kumaw de ye ni an bɛnbaw ka kurunduw de ye o ye kurundu mun lada mɔgɔya kama an bɛnbaw ka kurundusiyɛn 15 na ko cogo di prends soin de la terre k'i ka dugumakolo makoto i k'i mako don dugumakolo la i k'i mako don dugumakolo la yasa bawo e de b'a kan e ye nima de ye bawo nima wɛrɛw de b'a kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka balo dugumakolo in de kan donc i mako don dugumakolo in na i kana dugumakolo in maltraiter aw kana jiw tiɲɛ aw kana yiriw tiɲɛ aw kana hali dantanfɛnw tiɲɛ aw t'a dɔn ni mɔgɔ ninnu tun ye loni kisɛtigiw ye soucie-toi de ton lieu de vie i balo yɔrɔ mɔgɔ i balo yɔrɔ k'i k'i mako don o la koyi i ka jɔrɔ o la tiɲɛ i wolola yɔrɔ min elle te fait vivre o de b'i la balo respecte la terre et protège-la k'i ka dugumakolo bonya i ka dugumakolo lakana o tant que tu respectes et protèges ton propre corps i ka dugumakolo bonya ka dugumakolo lakana komi i yɛrɛ farikolo bonya k'i farikolo lakana cogoya min na e tɛ fɛ i farikolo ka nɔgɔ i tɛ fɛ i farikolo ka jogin i tɛ fɛ i farikolo ka nɔgɔ i tɛ farikolo ka jogin cogoya min na i kana sɔn ka dugumakolo nɔgɔ o cogoya la i kana sɔn ka dugumakolo jogin qui est lié de vie de ton âme sur cette terre k'i ka dɔn ko dugumakolo in o de y'i balo yɔrɔ ye dugumakolo in sanfɛ koyi ni dugumakolo in de ko y'i balo yɔrɔ de i balo yɔrɔ o de ye dugumakolo in ye k'i kan k'o bonya i kan ka o bɛrɛbɛrɛ hotep an bɛ ka kurundusiyɛn 14 sois digne de confiance k'i ka kɛ lanaya mɔgɔ ye sois fiable i ka kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye
On doit pouvoir compter sur toi et te faire confiance. Tiens ta parole et tes engagements. I ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ b'a ka danaya ta ka da i kan koyi. I kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni mɔgɔ b'u ka danaya ta ka da i kan. I kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min b'a kumakan bonya. I kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min b'a ka layidu bonya. Sois courageux. I ka kɛ mɔgɔ min dɔrɔkɔtɔlen don mɔgɔ min dɔ jalen don. Constant et persévérant. I ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min dɔrɔkɔtɔlen don. I ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min mɔgɔw kan ka compter mɔgɔ min kan kɔni. O kɔrɔ de ko mɔgɔ k'i cogoya bɛɛ kɛ i ka kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye koyi. I ka kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye kɔni. Mɔgɔ bɛrɛ. Danaya mɔgɔ. An bɛ ji bɔ an bɛnbaw ye ka nɔgɔ sɔn k'u ye koyi. Ko damari ko sɔlɔmu jansa. Hotep. An bɛ ka kundu sen tan wolonwula na parle des autres de façon positive. K'i ka kuma ɲuman i ka kuma mɔgɔw kan ni ɲumanya ye koyi. I kana kɛ e de y'o ye i bɛ ka mɔgɔw tɔgɔla kuma jugu fɔ wala i bɛ ka kuma jugu fɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma. K'i ka kuma mɔgɔw kan ni ɲumanya ye koyi. Sans médisance, sans colporter de ragots. Ka sɔrɔ a ma kɛ ni dalakajuguya ye, ka sɔrɔ a ma kɛ ni nafigiya ye, ka sɔrɔ a ma kɛ ni besangoniya ye. Elle recherche toujours le meilleur qu'il y a chez les autres. I k'a ɲini toujours mɔgɔw ka ɲuman. I ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔw ka ɲumanw de kan. I ka mɔgɔw ka ɲumanw de la kɔlɔsi kuma bɛɛ. E kana kɛ mɔgɔ de ye e bɛ tugu mɔgɔw ko cucu mɔgɔw ka kojugu mɔgɔw ka futintiw mɔgɔw ka filiw mɔgɔw lebulakow e bɛ mɔgɔw nɔfɛ k'o de kɔlɔsi nka mɔgɔw ka ɲumanw i bɛ tɛmɛ olu kan. An bɛnbaw ko k'i kana ko mɔgɔ ye dɛ. N'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔw kɔlɔsi dɛ k'i ka mɔgɔw ka ɲumanw de kɔlɔsi k'i ɲɛ tugu mɔgɔw ka jugumanw kan. I ɲɛ tugu mɔgɔw ka jugumanw kan i ka mɔgɔw ka ɲuman de kɔlɔsi. Aw t'a dɔn mɔgɔ min ye nin kurun ladan hakili kisɛtigiw kun don. Bawo ni e ye mɔgɔw ɲuman lakɔlɔsi e b'a ɲumanya ye de. Siga foyi ti a ma e tɛ juguya foyi ta k'a sɛgɛrɛ. E b'a ye mɔgɔ ɲumanya minɛ de kɔnɔ. Nka bi mɔgɔw ti tan mɔgɔ fanba bi ni n'u jɛra n'i ye ɲuman 100 kɛ don min na n'i ye juguman 1 kɛ o bɛ ɲininka ɲuman 100 in bɛɛ kɔ k'u ɲɛsin ka juguman 1 in na. An bɛnbaw ko k'i kana ko mɔgɔ ye koyi. Ni mɔgɔ ye juguman 100 kɛ n'a ye ɲuman 1 min kɛ k'i kana ɲinɛ ɲuman in kɔ dɛ. An bɛnbaw de ko ten. Recherche toujours le meilleur qu'il y a chez les autres comme dans un miroir qu'il y a aussi chez toi. K'i ka mɔgɔw lajɛ komi i bɛ ka dumare lajɛ cogoya min na e yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la dumare la cogoya min na dɛ. I ka dɔn ko mɔgɔw yɛrɛ de ye e yɛrɛ ye koyi. Hotep. An bɛnbaw ka kurundusɛn 18 na maintient l'équilibre dans tes émotions. K'i ka tumaw la i ka tumaw la mɔgɔ i cogoya i mana kɛ cogoya o cogoya la k'i ka cogoyaw i k'u maîtriser koyi i k'a basigi. Lamala ni nisɔn ka di i nisɔn ka di tuma min na i k'i ka ko kɛcogo dɔn. Ni diminen don i diminen don tuma min na i k'i ka ko kɛcogo dɔn. N'i bɛ tuma o tuma la mɔgɔ i bɛ tuma o tuma la i ka i yɛrɛ minɛ o tuma la. I ka nisɔndiya tuma la i k'i yɛrɛ minɛ i ka dimi tuma la i k'i yɛrɛ minɛ. Elles sont les langages de ton subconscient. K'i ka dɔn k'i ka tumaw de ko de ye mɔgɔw kumakan ye tuma min na i t'a kalama. Les dialogues entre ton âme et ton ego. I ni ani i yɛrɛ tɛ. Écoute-les puis laisse-les aller qu'elles soient agréables ou désagréables. I k'i yɛrɛ lamɛn i k'a to i k'i yɛrɛ lamɛn i ka i yɛrɛ lamɛn o la a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o i k'i yɛrɛ lamɛn. O kɛra e nisɔndiya ye ko ye sa o kɛra e nisɔndiya ko ye sa i ka sɔn k'i yɛrɛ lamɛn
ne te laisse pas submerger ou déborder sans pour autant devenir froid ou insensible. I kana sɔn cogoya si la ɲagari kojugu n'i b'i ka nisɔndiya tumaw la nisɔndiya kɔnɔ i ka pɛridi i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na i kana sɔn fiyewu ni diminen don o dimi kɔnɔna na e yɛrɛ ka tunu f'i t'a dɔn i bɛ min kɛ ko mɔgɔ kana sɔn o ma fiyewu. Maintiens-toi dans un juste milieu. Mɔgɔ k'i k'i jilaja ka kɛ cɛmancɛ kanke ye tuma bɛɛ i bɛ cɛmancɛ la de koyi bawo mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ sanfɛ i tɛ se ka kɛ bɛɛ duguma i tɛ se ka fɛn sɔrɔ ni bɛɛ i tɛ se ka kɛ fantan ye ni bɛɛ o kɔrɔ de ko mɔgɔ i ka don toujours e bɛ cɛmancɛ la de. An bɛnbaw ka kurundusɛn 19 u ko cogo di sois confiant dans tes relations avec autrui k'i ka kɛ danayamɔgɔ ye i ni mɔgɔ tɔw cɛ. Les gens que tu côtoies t'aident ou te posent des problèmes, tu en tires profit ou tu apprends une leçon. K'i ka kɛ danayamɔgɔ ye i ni mɔgɔw cɛ bila ɲɔgɔnma min b'i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka kɛ danayamɔgɔ ye a la. I ni mɔgɔ mun bɛ jɛ la u bɛ k'i dɛmɛ walima u bɛ k'i tiɲɛ a mana kɛ a fɛn o fɛn k'i ka walanda bɔ a kɔnɔ i n'i ka mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya la i ni mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya la mɔgɔ mun bɛ ka dɛmɛ ta k'i sɛgɛrɛ mɔgɔ mun bɛ ka ŋaniya ɲuman ta k'i sɛgɛrɛ mɔgɔ mun bɛ ka wale ɲumanw ta k'i sɛgɛrɛ mɔgɔ mun bɛ ka hakili ɲumanw ta k'i sɛgɛrɛ ani mɔgɔ mun bɛ ka wale jugu ta k'i sɛgɛrɛ k'a mana k'a fɛn o fɛn ko i ka walanda bɔ a fila bɛɛ kɔnɔ. Bonne ou mauvaise relation ne dure pas et sont utiles à ton évolution. K'i ka dɔn ko o cogoya ninnu tɛmɛ senna koyi k'a bɛ tɛmɛ fɛn tɛmɛtaw de don i b'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ tɛmɛ cogoya min na alors fais confiance à la vie k'i ka da mɔgɔya la koyi da ɲɛnamaya la aux gens que tu croises et à tes capacités de discernement k'i ka danaya da ɲɛnamaya kan koyi i ka danaya da ɲɛnamaya kan i ka dɔn ko ɲɛnamaya tɛ mɔgɔ janfa i ka danaya da mɔgɔw kan i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la i ka danaya da i yɛrɛ ka senkolaya kan i fanka kan parce que foyi t'a ma n'i y'o kɛ i ka mɔgɔya bɛ nɔgɔya. An bɛnbaw ka kurundusɛn 20 ko cogo di tiens la pureté en haute estime k'i ka sanuya bila sanfɛ koyi sanuya de i k'o bila sanfɛ. Purifie règlement ton corps avec l'eau lustrale i k'i yɛrɛ sanuya ni sanuya ji ye ton mental i k'i hakili sanuya et tes émotions i k'i ka tuma sanuya avec la méditation et la prière ni miiriw ye ani cinkiw et ton âme avec la lumière i k'i ni sanuya ni yelendoya ye et le feu divin ani damba ka tasuma i ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min ka sanu a ni ka sanu a hakili ka sanu a farikolo ka sanu i ka kɛ o mɔgɔ de ye koyi et retrouve ainsi la pureté absolue k'i ka sanuya bɛɛ dɔ san dɔ ta de k'i k'o de sɔrɔ et la perfection ani sanuya dafalen de ta véritable nature divine i ka sunkun i ka sunkun tunya véritable nature divine o kɛ damagama ka sunkun tunya kɔni i ko sanuya c'est la pureté qui fait toute la différence ko sanuya de bɛ dancɛbɔ kɛ fɛn caman na fɛn bɛɛ la entre le bonheur et le pur bonheur ɲumanya ani ɲumanya hoki ɲumanya ani ɲumanya ba ani ɲɔgɔn cɛ ko sanuya de bɛ se ka dancɛbɔ kɛ fɛn ɲuman ani fɛn ɲuman ba cɛ ko sanuya de o de bɛ se ka dancɛbɔ kɛ fɛn ɲuman ani fɛn ɲuman ba cɛ kuma kɔrɔmaw de don i komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na wa an bɛnbaw ka kurundusɛn kelen n'an ko k'an b'an karamaga la siga foyi t'a ma a kelen o kelen y'a damana walanda de ye haman tɛ a kelen o kelen ye tile dama dama walanda de ye koyi
kuma kɔnɔna na an b'u la dɔsɔ de walasa a lamɛnli ka nɔgɔya lamɛnbagaw bolo. Hotep an bɛ wa kurundisen 21 na. Tu apprécies cette impression de joie. Réponds la joie. K'i ka nisɔndiya i ko jaabi. Tu apprécies cette impression de joie procurée par tes petits plaisirs de la vie. Tu goûtes à ces sentiments joyeux de plénitude lorsque tes aspirations et tes désirs sont comblés. Tu baignes dans ces océans de joie et d'amour lorsque tu communies avec le Dieu de ton cœur. Profite et partage en répandant autour de toi la joie qui coule en toi. Kɔrɔ ko mɔgɔ i ka kan kɛ mɔgɔ nisɔn duman de ye. Mɔgɔ min nisɔn ka di kɔni a bɛ yɛlɛ, a nisɔn ka di, a bɛ mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ. O bɛrɛbɛrɛliw, tu apprécies cette impression de joie procurée par le petit plaisir de la vie. K'i ka dɔn ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ y'o de ye koyi. Tu goûtes à tes sentiments joyeux de plénitude lorsque tes aspirations et tes désirs sont comblés. I ka ɲinifɛnw ani ka haminankow ni olu bɛnna ɲɔgɔn ma. Tu baignes dans ces océans de joie. I b'i ko o koji la ni o nisɔndiya koji ye ani kanu lorsque tu communies avec le Dieu et ton cœur. Kuma min na n'i bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni da ni mari ye ani i dusukun ye. Profite et partage en répandant autour de toi. K'i ka i profiter o la. Ko la wanka i lamini na. Bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'e ye mɔgɔ nisɔn ka di de ye, mɔgɔ nisɔn duman de ye. I ye mɔgɔ bɛrɛbɛrɛlikɛla de ye. La joie qui coule en toi. Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko e ye mɔgɔ de ye, mɔgɔ min siga foyi ti a ma. A bɛ bɛɛ bɛrɛbɛrɛ. An bɛɛ bɛ ka kurundisen 22 ko cogo di? Fais de ton mieux, k'i k'i seko kɛ. Fais de ton mieux, k'i k'i seko kɛ. Toi bâtisseur de pyramide. K'i k'a dɔn k'e min filɛ de ye ko e de ye pyramide jɔbaga ye. N'o ye kirinbaw ye, an bɛnbaw ye pyramidew jɔ. An bɛnba firawunaw mun ye pyramidew jɔ. K'a dɔn k'a fɔ ko pyramide ti jɔ dɔja kɔ. Pyramide ti jɔ lɔnni kɔ. Pyramide ti jɔ ɲinini kɔ. Kewuneya n'o ye ingénieur ye. An bɛnba mun ye ni baara kalankɛ ninnu kɛ u y'a kɛ ni kodɔn de ye, u y'a kɛ ni kalan de ye, u y'a kɛ ni dɔnta de ye. O kɔrɔ de ko e yɛrɛ i ka kɛ pyramide jɔla ye, o kɔrɔ de k'i ka kɛ baarakɛla ye. Donne toujours le meilleur de toi-même. Ko tuma bɛɛ e bɛ se min na k'i k'o kɛ koyi. Que tes actions montrent la belle personne que tu es. I ka ko kɛtaw kan ka yira de ko e ye mɔgɔ bɛrɛ de ye, k'i ye mɔgɔ ɲuman de ye. Tes réactions qu'elles vont provoquer les soient bénéfiques. E ka lamagaw, i ka kɛwalew, olu ka kan ka kɛ kɛwale ɲatɔnɔmaw de ye. E bɛna fɛn o fɛn kɛ mɔgɔya kɔnɔ, a fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛwale min ni mɔgɔya b'a tɔnɔbɔ, ni ɲɛnamaya b'a tɔnɔbɔ. I kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ dulon mɔgɔw la. I ka kɛ baara kalankɛkɛla de ye. I ka kɛ mɔgɔ de ye e ka bila i kunna ko mɔgɔw yɛrɛ de kan k'e tɔnɔbɔ koyi. Ko ɲɛnamaya yɛrɛ de kan k'i tɔnɔbɔ. Ko nimaya yɛrɛ de kan k'i tɔnɔbɔ. Ko sunkun yɛrɛ de kan k'e tɔnɔbɔ. Ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ bila o lodugu de la. Bɛɛ ka kɛ baara kalankɛkɛla ye. Aw t'a dɔn an bɛnbaw tun ye kolonnaw ye. Olu de ye nin kurundusɛn ninnu ladan ka sɔrɔ n b'a fɔ ko danbaga kumaniw fɛ, ka sɔrɔ n b'a fɔ ko mɛlɛka ciw ma. Ko mɔgɔ bɛɛ ka kɛ baara kalankɛkɛla ye. Hotep. Kurundusɛn 24 écoute les opinions contraintes. Hakilila sinaw. Mɔgɔ mun hakilinaw yi hakilina sinaw ye k'i k'u lamɛn fana. Ko jagoya tɛ e hakilina min bɛ hakilila ko bɛɛ lajɛlen ka ko ye e ka ko ye cogo la. Mɔgɔ mun ka ko ye cogo ni e ka ko ye cogo tɛ kelen ye k'i k'u tigiw bonya o hakilina kan ko i k'u lamɛn. Personne ne détient la vérité absolue. Ko tiɲɛ tɛ mɔgɔ si bolo. E kelen ka bila i kunna ko e kelen dɔrɔn de ta ye tiɲɛ ye. An bɛɛ b'a ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye fiyewu. E ka bila i kunna ko e kelen de ta ye tiɲɛ ye, ayi ko tɛ tiɲɛ ye. Ko tiɲɛ tɛ maa si kelen bolo. Toutes les opinions sont bonnes à entendre,
car tout en détiennent une parcelle. Ko hakilina bɛɛ lajɛlen kan k'a lamɛn, hakilina bɛɛ kan k'a lamɛn. E kana fɔ dɔrɔn ko e y'i ta fɔ ko y'a bannen ko maa wɛrɛ man ka ta fɔ. E y'i ta fɔ cogoya min na a to maa wɛrɛ ka ta fɔ o cogoya la. Bawo hakilina o hakilina i b'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ b'a kɔnɔ. Donc o b'a yira ko hakilina kelen si tɛ maa si bolo k'a fɔ ko e kelen de hakilina ye tiɲɛ ye. Comme diinɛmɔgɔw b'a kɛ cogoya min na. K'a fɔ ko olu ka lɛra ye min fɔ. Ko de y'a bɛɛ ye. Ko tiɲɛ wɛrɛ tɛ o kɔ. An bɛnbaw ko o tɛ mɔgɔya ye fiyewu. F'i k'a dɔn ko e ka tiɲɛ o ye ka tiɲɛ de ko nka a to maa wɛrɛ k'a ka taa fɔ ni maa wɛrɛ y'a ka taa fɔ siga foyi t'a ma i bɛ tiɲɛ de sɔrɔ a tigi ka kuma kɔnɔ. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre, écoute, apprends et enrichis-toi. K'i ka n'i ka tuma bɛɛ perdi k'a fɔ de ko tuma bɛɛ k'e de bɛ ka mɔgɔw lafaamuya diyagoya ko e ye ko ye cogoya min na ko fo mɔgɔw k'a ye o cogoya la ko n'o kɛra i ka kuma de bɛna caya. I ka sɔn ka mɔgɔw fana lamɛn. N'i ye mɔgɔw lamɛn aw bɛ hakililaw falen falen aw bɛ bɛn sɔrɔ ko la. Nka tuma bɛɛ de e de ko fo e de ka mɔgɔw lasɔn. Bawo e tɛ mɔgɔw lamɛn fiyewu. K'i ka sɔn ka mɔgɔw lamɛn a to mɔgɔw ka kuma. I ka sɔn ka walanda minɛ i ka sɔn ka dɔ fara i hakili kan. Bawo tuma bɛɛ n'i bɛ ka mɔgɔw lamɛn siga foyi t'a ma mɔgɔw ka kuma i bɛ walanda bɔ a kɔnɔ. O ye walandaw de ye i bɛ min fara i ka hakili kan. K'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ni a ye. Kurundisɛn 25nan a ko cogo di créer l'harmonie. K'i ka bɛnɲɔgɔnmaya i ko o sindi. I ka bɛnɲɔgɔnmaya sinfonya wala i ka bɛnɲɔgɔnmaya sindi. Dans ton corps ce sera la santé. N'i ye bɛnɲɔgɔnmaya sindi farikolo la o bɛ kɛ kɛnɛya ye. Dans tes pensées et dans tes émotions ça sera la paix profonde. N'i ye bɛnɲɔgɔnmaya sindi i miiri la ani ka tumayaw la siga foyi t'a la o bɛ kɛ jo de ye. Jo min kɔnɔ ka dun kosɛbɛ. Dans ton cœur et dans ton âme ce sera l'amour divin. Ko n'i ye bɛnɲɔgɔnmaya sindi i dusukun na ani ni la ko ye Mari ka kanu de ye. N'o ye da Mari ka kanu ye kɔni. Et cette harmonie s'appellera le pur bonheur. Ko bɛnɲɔgɔnmaya in sa ko de bɛ wele ko kunnayɛrɛ yɛrɛ wala kunnayɛrɛ saniman. Le pur bonheur. Kunnayɛrɛ saniman kɔni. Karamɔgɔw nin ye kurundisɛn 25nan ye.